समस्त को नमस्कार मु बिनी स्वागत कर यूट्यूब चैनल रे पुणे गोटे नुआ भिडियो सामान केमती अच्छा समस्ते आशा करें समस्ते भलरे थे ईश्वर आशीर्वाद सदा सर्वदा समस्त सहित रही था सांग मैंने आज आपण मान सहित सेयार करने जाऊँगी आउ कि नुआ कथा आमे समस्ते जाचे कहीं कौ जुग जुग धरी रही आसी गोटे कथा आमे समस्ते जाचे कि बापा माने झील मान को बेसी स्नेह श्रद्धा आदर जत्न सब जिनस माँ मान तुलन में बापा मानकर बेसी भल पाइबा थाए झील मान प्रति से माने पुओ मान अपेक्षा झील मान को बेसी गेला करि थांती 100 ରୁ 90% तो नुहे 99% बापा माने ए टाइप रो थांती कुचित 1% बापा माने टिके अलगा कैटेगरी थांती टिके राउडी टाइप रो थांती कि एमती किसी थांती किंतु 99% बापा माने झील मान को बेसी आदर जत्न करि थांती। तो से 99% लोक बापा मान भितर मो बापा बोध हुए सर्वोत्तम मुझे तांको जजमेंट मो हिसाब रे मु दे पारिबी गोटे झील हिसाब रे आज मो बापा तो सतरे मो पाई कि सर्वोत्तम कहीं कहूँ सांग मैंने आ गोटे कथा कह सांग मैंने जो बापा उपरे झील मैंने खुशी थांती तो से बापा निश्चिंत तांक लाइफ रे उन्नति करि थांती आगो को बढ़ी थांती बहुत जीवन रे सुख शांति समृद्धि तांको निहाती अचीव करि थांती से बापा माने जहाँ के ऊपर झील मैंने बेसी खुशी थांती आउ आमे बापा ऊपर बेसी खुशी एथि था सब आमे किछि भी जदि लाइफ रे आम जीवन काल रे जहाँ भी किछि एबेका कथा कहूने एबे तो जहाँ जीवन रे आमे समस्ते व्यस्त बहुल आमे जीवन बिताउछु किंतु जेतेबेले मु किछि वर्ष समय तांको सहित अतिबाहित करछि जो बाबा माँ फैमिली से जो परिवेश रे तो सेतेबेले जहाँ भी किसी छोट मोटो भूल भाटका हो जाए तो सेतेबेले माँ तो आकोट करेंगे निहाती तो बो आमको शासन करे किसी भी गाली करे माड़ दिए सब जिनस करे किंतु सेतेबेले आमको सांत्वना दियंती सेतेबेले आमको बुझाती आउ से जो कथा किछि पद कथारे तांकर एमिति जादू थाए आ से जादू माने तांको प्रति गोटे अलग प्रकार इमेज सृष्टि कर दे। तो अब सब गोटे कथा कहते मनीष मात्र के भूल हम ता माने न जे आमे जिते जहाँ हेले भी आम जीवन रे किछि ना किछि भूलटा हो जिवो ता माने न जे आमे जानी जानी किछि भूल करिबा सेटा को बुझाई दियंती कि जीवन रे जदी चला बाटरे मनीष झुंटिबो जे चलवा शिखुची नुआ करिकी छोट छुआटे तो से अधिक समय पड़ो सेटा होची तार अभ्यस्त हो गला परे धीरे 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 से जानी जीवो जे मु केमिति चलिले मोर पड़ाटा कमिबो। तो एमिति भी आमे साधारण जीवन रे आमे जतेले बड़ मनीष हो जाइचे बड़ होइचे चालुचे फिर भी अजाणत आमर कौटी ना कौटी गोड़ लाखी जाऊँगी कौटी ना कौटी आम छंदी जाऊे आम पड़ जाऊे सेटा अकस्मात आमे तो सब जिन जानिकी करने ना जोटा आम सहित जो हबार थाए तो हो जाए फिर भी आम से भितर किसी ना कि सतर्क जितेबाला आमर बुद्धि बढ़ी थाए जितेबाला आमर ज्ञान बढ़ी थाए तो सेतेबेले आमे निजको सतर्क करिथाउ निजको सजाग रखि थाउ कि नाई आमे एटा शिउली आमे जानी गेले एटा निया एटा शिउली एटा पानी तो ये सब जिनस आम यार मेरिट कौन डिमेरिट कौन धीरे धीरे आम ज्ञान आहरण कले सामाजिक स्तर में चलिले बुझिले तो बुझिला परे आम जानीगले ना एटा शिउली आम ये पाद दबानी पाद देला माने आम पाद स्लिप कर आम कचड़ाए खाइबा एटा निया याकू जदि आम छुईबा आम हाथ जलिଯିव तो एमती एटा हला रास्ता आम यही नियम रे चलिबा आम लेफ्ट साइड रे जिबा आम राइट साइड रे जीवा नहीं तो गले विपद तो आम किसी निर्दिष्ट नीति नियम सब जिनस नियम कानून जानीगला आम से हिसाब से चली था चलवा द्वारा कौन होता है ना आमर भूल मात्राटा धीरे धीरे कमी जाए। तो ये हूँ कथा ये जिनटा बापा सामाजिक स्तर में जो शिक्षा जो सब से जिनटा शिखे दिखती से जिनटा बुझे दिखती धीरे धीरे आम माइंडटा मैच्योर हो जाए आउटे आम भीतरटा मनटा खुशी हो जाए नाई आमको एमती जड़े गाइडेंस मु तो प्राय टाइम बेले बेले आपा जो बुझे दिखती सब जिनस सामाजिक स्तर में चलवा केमती केमती बुझा दुनिया को केमती चलवा तो जेटा सेटा बुझीगला नाई गोटे भूल होगला हाँ छाड़ दियो पुणी आग को चल तो एमती अनेक कथा तांकुठू शिखा को मिले। आ गोटे कथा कह सांग मैंने जितेबाला माँ माने माने आम बो जमती प्रायतः घर एमती था माँ मैंने ही स्ट्रिक्ट था पिला को शासन करती आउ गोटे गोटे घर में देखी बापा माने बहुत शासन करती पुओ हो झील हो से माने निज पिला को बहुत माड़ गाली मारती
କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ମୋତେ କାହିଁକି ନା ଭୁଲ ଲାଗେ, କାରଣ ଝିଅମାନେ କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ରତ୍ନ। ଯେଉଁ ଘରେ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି ସେ ଘର ଝିଅ ଭଳିଆ, ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ଝିଅ ନଥିଲା ଘର ଘର ଭଳିଆ ଲାଗେନି, ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାରୀ ଜାତିକୁ, ସେମାନେ ନିଜ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈବିକ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ରୁହେ, ଦେବୀ ଶକ୍ତି ରୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ସତ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ବାପା ମାନେ ନିହାତି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଗେହ୍ଲା, ହଁ ଇଏ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଭଲଟା ମନ୍ଦଟା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାନି, ତାଙ୍କୁ ଭୁଲଟା ରାସ୍ତାରେ ନେଇଯିବା, ତାଙ୍କୁ କହିବାନି କିଛି, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ମତଲବ ମାନେ କଥାରେ ନାହିଁ ଖା ଗିଳି ଭୁଞ୍ଜି ତିନି, ଯେଉଁ କଥା ଅଲଗା ଅଲଗା, ଶବ୍ଦ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ। ତ ସବୁର ବୁଝେଇବା, ସବୁର କହିବାର ଶୈଳୀ, ତା ଯେଉଁ ତରିକା ସେଇଟା ଅଲଗା ଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଯେମିତି ଆମର ଅଲଗା ଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଲି ଏତିକି, ମୋ ବାପା ନୁହନ୍ତି, ମୋ ଭାଇ ବି ଆମ ତିନି ଭଉଣୀକି ସେ ସେମିତି ରାଗିକି, ସେମିତି ଇଏରେ କିଛି ବି ସେମିତି ମାନେ ଇଏ କରେନି। ହୁଏତ ସେ ରାଗି ହେଇଥାଇପାରେ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବୋଉ ଆମକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମର କିଛି କାମରେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ଘରକରଣାରେ ବୋଉ ପାଟି କରେ କି ଯାହା କରେ, ସେଟାକୁ ନନା କି ବାପା ସେଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରନ୍ତି। ତ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ଜୁଟାନ୍ତି, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବୋଧତା ଗୋଟେ ମିଳିଯାଏ କି ନାଇଁ, ଆମକୁ କେହି ଜଣେ ଗାଳି କଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ବୁଝେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ମାନସିକତା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯାଏ ଆମ ଭିତରେ, କି ନାଇଁ ଗୋଟେ ପଟେ ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସାହାରା ମିଳିଯାଉଛି ନା, ଗୋଟେ ପଟେ କଡ଼ା କିଛି ମିଳିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଗୋଟେ ଖୁସିଟା ମିଳିଯାଉଛି, ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ। ତ ଇଏ ହେଉଛି କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ମେନ୍ କରିକି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଆମ ଘରର ଝିଅ ବୋହୂ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ଅଲଗା ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଖରାପ ଆଚରଣ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବା, ସେଇଟା କରିବା ଅନୁଚିତ। ନାରୀ ଜାତି ଯେତେ ବି ଖରାପ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ କହୁନି ଯେ ସବୁ ନାରୀମାନେ ସଠିକ୍ କି ସବୁ ନାରୀମାନେ ଠିକ୍ ବୋଲି। ଏମିତି ଅନେକ ନାରୀ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍, ସମାଲୋଚନା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗପିବା, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ରଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବା, ଏଇଟା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦିଓ ସେ ନାରୀ ଖରାପ ହେଇଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସିଏ ତାଙ୍କ କର୍ମ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୋଗିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବେସମ୍ମାନ କରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବେଜିତ କରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି କହିବା, ସେଇଟା ସେ ଯେଉଁ ଖରାପଟା ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବଟା ତାର ପଡ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ପୁରୁଷ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ଘରର ମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମା ଭଉଣୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛେ, ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛେ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛେ, ସେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବାପା ମା ବି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥାଏ, ସେ ମଣିଷ ମୋତେ ଲାଗେ ସେ ମଣିଷ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ। ସେମାନେ ହିଁ ମାନବିକତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟତା ଥାଏ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଆମର ନିଜ ଲୋକ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବା, ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସେଟା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଟା ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ। ଏଟା ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିଛି, ତ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥିଲା ଆଜିର କିଛି କଥା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ।